Ya, unsa na imong gihimo daya? Muna among teknik sa pagpadako gid samot sa baka. Oh? Bilang kuan nagabuhi og baka, experience nako since edad nako 12. Labi na gitong mga baka nga hinay mo inom sa tubig. Ayaw ninyo og pasagdahi nga sila rin mo inom diri sa balde kay kung unsa ilang gusto mao gyud to. So dili ka expand dayon. So ako itudlo diri no sa akong mga viewers sa pagpatambok sa baka mga guys. Ma'am sir, aside sa pasawa nimo siya mga sagbot ipil-ipil ma'am, pero kung daghan man lang jud kaayo mo mga pagkaon sa inyong palibot, ang baka pwede ra ninyo bakiruha itugway. Inig painom ma'am kung gusto jud ka nga dali kay mo expand imong baka ma'am. Sir, ayaw siya paim na nga siya ra iyang gusto ra mo inom. Bomba ma'am, sir, kini gamito ni siya ma'am sir, kawayan lang ni siya ma'am. Sir, bomba. Siya kung siya mo inom, siya magbuot siyang inom kung pito sa kadaghan, pero kung kitay magpainom siya, magbomba, kitay magbuot kung sa kadaghan to ipahurot siya ha. Ang baka buburot gyud. Ang pangutana ya, dili ba na magkalibanga imong baka nga gitingal man tubig? Dili siya magkalibanga. Dili siya magkalibanga. Although nga mohumok yan tae, pero normal lang. Tanawan niyo ma'am sir, pagbomba ma'am sir. Are ma'am sir oh. Are. Kung wa kabalo ani mong bomba ma'am, diri lang idikit sa iyang kilid sa iyang baba. Iligwat nimo sa iyang baba, bangangan na siya ma'am. Inom niya tanan inom gid niya ang tubig ma'am, pugos ig inom. Muna sikreto ma'am, basta baka nato nga hinay mo inom og tubig kung siya lang. Muna sikreto ma'am. Pabomba. Pero ayaw niyo bombahi ang baka ma'am nga nakabusal lang no, wa nakapangilong kay kung nakabusal na basig manungay imong baka masuko. Delikado pa ka kanina nakatuyog ang pangilong ma'am imong baka. Ang kadaga sa tubig ma'am, ari ma'am, tunga sa balde nga dako ma'am, balde sa margarin. Tunga ni siya. Ikaw na bahala kung butangan mo ni siya asin, tangan mo ni magtahop or feeds. Pero sa mga ma'am, pure tubig lang may. Among ginabutang, sago, among ginapainom siya pure tubig, pero amo ning ipahurot siya ma'am kining labang tunga sa balde nga tubig. Wala mo hurot gina niya? Hurot ni siya ma'am, sir. Although na mausik gamay ra. Kita'y magbuot kung sa kadaghan niya ang imnon. So pwede ra di ay kung bakiruhan ang baka. Bakiruhan lang, di lang siya pasaw-pasawan. Kung daghan lang makaon sa inyong palibot. Pero mas the best gyud, tagutuan nimo siya og pasaw. Namin nangutana ya nga, ang ilang baka kusog mo kaon, nya hinay mo inom nya. Kini nani ma'am. Ang ilahang baka karon mo ra gyapon niwang do kayo kay ngano man daw ning atoa nga bisag ginagmer tulog kinanan, expand man ang lawas. Tungod ani ma'am sa tubig. Nani lang ma'am amo ang ginahimo ma'am, basta mga baka nga dili kayo sila mo inom og tubig, mora nimong ginahimo ma'am. Idikit god ang ang bumbagab. Are ma'am oh. Daghan sa tubig ma'am oh. Puno ni siya ma'am. Iana lang nimo sa iyang baba. Banganga. Inak lang. Dili ka unsaon. Tulon gid niya ma'am. Anak siya kay kung siya manggoy pabutan lag inom, daghan na siguro ng tunga sa balding gamay. Pero kita'y magbuot ma'am. Dili maun sa inyong baka ni ma'am. Dili siya magkalibanga. Lusog siya. Sige.